Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami discuss korim Fritsch system of classification juntu te propose korisile 1935 ot aru Lee's system of classification juntu eta modern system. Okay, so Fritsch system of classification 1935 or jodi kotha patu teo a classification system to disile in his famous book The Structure and Reproduction of the Algae, Volume 1, 1935. So, a system to কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে nature to কি আছিলে system to এটো artificial to semi natural system বুলি consider কৰো artificial মানে একদম simple characteristics কিছুমান লৈছিলে plus ইয়াৰ লগত add কৰিছিলে তেওঁ morphological criteria pigmentation storage product flagella আৰু habitat ইয়াৰ লগতে reproduction এটা criteria লৈছিলে যোনটো আমি next কথা পাতিম তেওঁ total কেটা class of algae মানে classify কৰিছিলে এই কিটা ওপৰত ভিত্তি কৰি 11 major classes okay কি 11 major classes আছিলে আমি ইয়াতে যদি চাই লওঁ first to হল chlorophyceae তাৰপিছত আমি যদি কথা পাতো xanthophyceae next bacillariophyceae chrysophyceae phaeophyceae rhodophyceae mixophyceae dinophyceae euglinophyceae cryptophyceae আৰু finally আমাৰ charophyceae so a 11 classes of algal classification disile amar Fritsch to 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a 11 ta class asile hone considered a practical and educationally effective system still used in many textbook etu ekdom earlier system of classification asile algae aru yar pisot amar Lee junjon ahile Lee eta evolutionary trend ta anile evolution to consider kori pelai yar upor eta advanced classification system disile juntu neki widely used nohoy amar mostly ami jodi eta textbook system jetia follow koru mostly etia leke ei free system of classification to etio valid ase tar junkita amar chlorophyceae ase phaeophyceae rhodophyceae ekita etia leke ekdom details ot discuss kora hoy okay so ami jodi sao major criteria used in Fritsch system ekita hol criteria pigment system ot pigmentation ot ki loisile types of chlorophyll accessory pigments fucoxanthin asene phycoerythrin asene eblakor consider korisile reserve food material kenekwa dhornor asile ami already kotha patiso hene কি ধৰণৰ আছিল nature of stored food কেনেকুৱা হ'ব পাৰে starch হ'ব পাৰে oil হ'ব লা laminarin হ'ব লা mannitol এবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে stored food হেতু ওপৰত ভিত্তি কৰি flagellar characteristics কেনেকুৱা ধৰণৰ flagella পোৱা যায় নাম্বাৰ কিমান টাইপ কেনেকুৱা whipless আৰু tinsel whipless মানে হল যেতিয়া flagella for example এডাল flagella ডাল এনেকুৱা একদম স্মুথ তেতিয়া হল হেতু এডাল হল whiplash আৰু যদি for example এটা ব্যাকটেৰিয়া বা algae কথা কও এ flagella ডাল এডাল flagella যদি এনেকুৱা নুম আছে so it is a tinsel flagella clear তো বুজি পাইছা whiplash আৰু tinselৰ ভিতৰ so কেনেকুৱা ধৰণৰ flagella আছে হেতু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় তোমাৰ algae classification cell wall composition কেনেকুৱা cellulose আছে silica আছে mucilage আছে হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছিলে thallus organization কেনেকুৱা unicellular colonial filamentous sciponaceous parenchymatous কেনেকুৱা ধৰণৰ thallus habitat fresh water algae নে marine নে terrestrial হেতু ওপৰত কনসিডাৰ হৈছিলে nature of reproduction কেনেকুৱা asexual নে sexual reproduction হেতু ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই classification system টো অনা হৈছিলে so classes of algae in Fritsch system কেটা আছিল total 11 protective class very important মুখস্থ ৰাখিলে বহুত ভাল মুখস্থ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা at least গুটেই কিটা যদি মুখস্থ ৰাখিব নোৱাৰাও মই যোনটো স্টাৰ মাৰ্ক দিম হেকিটা মুখস্থ ৰাখিবা সো এটো প্ৰথমটো হল chlorophyceae star mark মনত ৰাখিবা সো chlorophyceae green algae ইয়াত chlorophyll A আৰু B থাকে B টো এটা advanced গ্ৰুপৰ
এডভান্স মানে গ্ৰুপৰ এটা পিগমেণ্ট হয়নে সো গ্ৰুপ ক্লোৰোফাইচিটোত এ আৰু বি পায় আৰু ফাইনেলি আমি এইটো বিলিভ হয় যে ক্লোৰোফাইচিৰ পৰা লাহেকে প্লান্টৰ সৃষ্টি হৈছে প্লান্টৰ ক্লোৰোপ্লাষ্টৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ হায়াৰ প্লান্টছত আমি যদি চাওঁ ক্লোৰোফিল এ বি এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিগমেণ্টছ হয় মেজৰ পিগমেণ্টছ অ'কে নেক্সট আমি চাওঁ ৰিজাৰ্ভ ফুড কেনেকুৱা ষ্টাৰ্চ চেল ৱালটো কেনেকুৱা চেলুলোজ ফ্লাজিলা কেনেকুৱা ইকুৱেল এপিকেল এপিকেল মানে কি এইটো ধৰি লোৱা এলগি নহয় আগ পিনে মাথাত এপিকেল মই যদি সাইডত থাকে তেনেকা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সাইডত ফ্লাজিলা থাকিব এপিকেল মানে টপ Habitat mostly freshwater. Examples Chlamydomonas, Eulothrix, Volvox আৰু Spirogyra. Okay. Next আমি Xanthophyce to চাওঁ Xanthophyce yellow green algae ইমান important নহয় but still জানাটো ভাল pigment chlorophyll A C beta carotene থাকে xanthophyll থাকে reserve food কেনেকুৱা oil leucosin flagella unequal one tensile one whiplash tensile আৰু whiplash মানে বুজি পাইছো হয়নে example Vaucheria Botrydium. Next Bacillidophyce আহা diatoms বিলাক pigments chlorophyll A C আৰু fucoxanthin cell wall silica থাকে ইয়াত frostules reserve food chrysolaminarin আৰু oil unique features box like cell wall epitheka and hypotheca থাকে examples navicula cimbella penularia bacillidophyce chrysophyce golden algae এটো এটা মই star mark di diu golden algae to important pigment chlorophyll A আৰু C fucoxanthin থাকে reserve food leucosin chrysolaminarin flagella two unequal anterior মানে গম পাইছা পিছ পিনে আগ পিনে থাকবে anterior হয়নে examples dinobryon and cyanura Theophyce important star mark brown algae pigments chlorophyll A C fucoxanthin brown color দিয়ে যোনটো reserve food laminarin mannitol cell wall cellulose plus alginic acid thallus to কেনেকুৱা multicellular parenchymatous হ'ব examples fucus sargassum laminaria okay rhodophyce red algae হয়নে very important again star mark pigments chlorophyll A আৰু D থাকিব phycoerythrin যোনটো এনেকি red color দিয়ে phycocyanin থাকে reserve food floridian stars cell wall cellulose galactans A to পৰা agar আৰু carrageenan এইবিলাক বনায় very important খুদে agar আৰু gracilaria বা gelidium এইগিটা important red algae নাম gelidium gracilaria এইবিলাক very important okay আৰু তাৰ পৰা কি বনায় agar বনায় agar very important MCQ আহে CUET হক বা MSc entrance ত আহে flagella absent in all stages red algae flagella নাথাকে very important again no flagella in red algae very important concept okay example Polysiphonia batrachospasmum আৰু gracilaria gelidium এটা important example okay Mixophyce বা Cyanophyce Mixophyce মানে কি mix এটা nutrition show কৰিব পাৰে blue green algae cyanobacteria nature prokaryotic pigment chlorophyll A phycocyanin phycoerythrin reserve food Cyanophyce and starch glycogen like cell wall peptidoglycan mucilase flagella absent example nostoc oscillatoria anabina Euglenophyce মানে euglena কথা পাতিব হয়নে example euglena pigments chlorophyll A B carotenoids reserve food paramylon carbohydrate no cell wall proteinaceous pellicle থাকে ইয়াত cell wall নাথাকে but cell wallৰ বিপৰীতে pellicle থাকে important star mark so euglenar যোনটো cell wall আছে হেতু pellicle বুলি কয় okay proteinaceous pellicle flagella 1 to 2 anterior example euglena Dinophyce pyrophyta বা dinoflagellus বুলি কয় এটো important হয় pigments chlorophyll A C peridinin cell wall cellulose plates thika বুলি কয় reserve food starch and oils flagella দুটা one transverse one longitudinal example serratium goniolox to important because ehete red tide বনায় red sea নাম শুনিছানে ৰঙা সাগৰ ৰং কৰি পেলা সাগৰখন সো এটো important MCQ আহিব পাৰে goniolox মনত ৰাখিবা dinoflagellates এটা example goniolox yes so red tide আৰু যেতিয়া সাগৰত বেছি পৰিমাণৰ গনিয়লাক্স হৈ যায় ৰঙা হৈ যায় পানীখিনি হেতু এটা টক্সিনো সৃষ্টি কৰে আৰু সেই টক্সিনৰ কাৰণে তলৰ যোনবিলাক একুৱেটিক লাইফ আছে সেইখিনি এৰিয়াৰ সেইখিনি মৰি যাব পাৰে হয়নে very important concept cryptophyce pigment chlorophyll A C phycobalance flagella 2 unequal reserve food starch example cryptomonas finally carophyce advanced green algae often considered close to bryophytes দেখিছেনে advanced এগিটা
লাহে লাহে ব্ৰায়োফাইটলৈ এতিয়া ইভলভ হৈ আছে বস্তুবিলাক এলগিৰ পৰা ব্ৰায়োফাইটলৈ ইভলভ হ'ব আৰু সো কেৰোফাইট ইজ দ্য মোষ্ট এডভান্সড গ্ৰীণ এলগি কমপ্লেক্স থেলাছ উইথ নোড ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ উগেমাছ ৰিপ্ৰডাকশ্যন এক্সাম্পল কাৰা নিটেলা ওকে নেক্সট সিগনিফিকেন্স অফ ফ্ৰিচ ক্লাছিফিকেশ্যন যদি চাওঁ ষ্ট্ৰেংথ কি ইয়াৰ এডভান্টেজ কি ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড টিচ য়েছ focus on observable features like pigments and morphology groups like chlorophyce pheophyce rhodophyce are still accepted হয় না আমি এতিয়াও পঢ়ো limitations কি does not reflect evolutionary relationship to consider নকৰে এটো সিস্টেমে হয় না groups prokaryotic cyanobacteria with eukaryotic algae eukaryotic লগত prokaryotic কো থোৱা হৈছে গ্ৰুপ হিচাপে সো এটো বেয়া কথা molecular and ultrastructural data were not considered due to lack of tools in 1935 of course তেতিয়াটো microscope develop হোৱাই নাছিলে yes এতিয়া চাও ইয়াত ফ্ৰিচৰ সিস্টেমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লাহেকে অলপ এডভান্স গ্ৰুপ বিলাক আহিলে এডভান্স ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম আহিলে যত নেকি ইভলিউশনাৰী ডিটেইলস খিনি লোৱা হল কোনে দিলে লিয়ে only up to groups amak pohibol dise so proposed by Robert E Lee this is a modern system based on ultrastructural and molecular characteristics he grouped algae into 4 major evolutionary groups especially based on plastid origin and structure yes so group 1 jodi saw prokaryotic algae bilak rakha hoise jot niki no true nucleus or chloroplast example cyanophyce cyanobacteria Group 2 jodi kotha pato eukaryotic algae with chloroplast from primary endosymbiosis junkhini ase hekhini rakha hoise group 2 so chloroplast with two membrane examples rhodophyce chlorophyce aro carophyce Group 3 jodi kotha pato eukaryotic algae with chloroplast from secondary endosymbiosis green lineage or pra bostu khini loa hoise chloroplast with three membrane derived from green algae example euglenophyce আৰু group 4 eukaryotic algae with chloroplast from secondary endosymbiosis or pra consider কৰা হৈছে red lineage that 3 to 4 membrane 3 or 4 membranes পাব পৰা derived from red algae example bacillariophyce diatoms pheophyce dinophyce আৰু cryptophyce so feature যদি চাও এতিয়া আমি যদি back to back মানে এটা comparison চাও Fritsch যোনটো classical system আৰু Lee modern system or basis to কি Fritschৰ pigment food আৰু flagella Lee ki plastid origin molecular data all of advanced characteristics group 11 traditional classes rakha hoise Lee okol 4 evolutionary groups rakhisile of course here details ase okol amak group leke pohibo dise ekarone ami okol 4 groups or kothai pohilu strength simplicity student friendly yat evolution based molecularly robust all of aru detailed hoine limitation does not reflect evolutionary history Lee limitation ki complex not suitable for beginners so this was all about the classification system of Fritsch and Lee I hope bostu khini buji pala mostly monot rakhibo logia kotha besi kolu aji class tut but still very important class yar pra exam ot MCQ questions ahe plus tumalokor classification system o borna koribole ahe one degree exam ot so please aji video tu bhalke follow koriba So যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব যদি তোমালোকক নোটস লাগে you can always check my website AxomiaBio.com description লিংক থাকিব meet you in the next class bye bye